प्रधान एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा भीमंक सिंहनादरड़ी ओडिया साहित्यर शूद्रमुनि माटीर महाकवि सारला दास को सारला महाभारतर अंश विषय एक छोट कविताटीए पढ़ा जोटा कि गदा पर्वर आसी। तो यही विषयटा ओडिया मीडियम पिलांपाई और सीबीएसई पिलांपाई उपयोगी। तो मु आशा करुच्ची मो सहित जड़ित रहिबे। कम समय में विषयटा को बुझेदेवी। ओडिया साहित्यर पंचदश शताब्दीर साहित्य आकाश में जदि आम देखा आदिकवि सारला दास होउछंती ओडिशा बा ओडिया जनमानसर नमस्य। ये माटीर महाकवि शूद्रमुनि सारला दास प्रकृत नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। सारला माँ कृपारू बरप्राप्त होई से सारला दास नाम परिचित होइछंती। ओडिया भाषा रे अनेक लेखनी चालना करी से महाभारत, चंडीपुराण, बिलंका रामायण एहिपरि अनेक कालजयी कविता लिखिछंती। माँ शारंका कृपालाभ करी से तांको लेखनी रे मुक्त कंठरे कहिछंती, जन्मरो मूर्ख मोर नाही शास्त्र ज्ञान, तू जाहा कहु मु ताहा करई लिखन। मोहठारे सुदया जेबे कर महादेई, सारला दास मु तते शरण मागई। पंचदश शताब्दीर एही जोगजन्मा महाकविंकर जन्म होइतला जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम रे। माँ शारंका आशीषरू लोकमुखर भाषार सृष्टि करिगले से अनेक काव्य कोणार्क, जहाँ तत्कालीन उत्कलीय सामाजिक और सांस्कृतिक चलनी तथा राजनैतिक चित्र एक बृहत ज्ञानकोश कहले अत्युक्ति हेब नहीं। यही महाकवि को ओडिया जाति उत्कलर व्यास मध्य कही। मु कवि विषय अधिक न कही संक्षिप्त कहवाक चाहिए। आम देखा ए विषय सारला दासकर पंचदश समय कवि थे सारला दास। तांको समय राजा थे कपिलेन्द्र देव। ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दीर कवि सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र समय से कवि थे। तांको पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। से महाभारत, चंडीपुराण मु जहाँ कहली लिखिते। आम देखा जो सारला महाभारत जोटा कि संस्कृत महाभारत को से अनुवाद कर लिखिते, आक्षरिक अनुवाद नुह माने किछि किछि तांकर निजस्व पर्व थिला। आम जानिबा संस्कृत महाभारत 18टा पर्व, 18टा पर्वरू एटा गदा पर्वर आसीछि। आम इतरे देखिबा कौन महाभारतर महासमय आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश आत्मरक्षा व्यास सरोवर आत्मगोपन करिछि। एही व्यास सरोवर शरण नहीं व्यक्ति को मारिया तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस हो बोली शिव अभिशाप मध्य देइथिले। आम देखा सहदेव मुखर आम जाने पंचुपांडव भितर सहदेव सब जानती किंतु न पचारे किसी कहते आम यहाँ शुणे ना सहदेव मुखर दुर्योधन यही निरापद स्थान में लुचि सूचना भीम शिव सिंहनाद प्राप्त हो दुईटी भयंकर रड़ी देवारु महालक्ष्मी अभय कोड़े आश्रय नहीं दुर्योधन को महालक्ष्मी बारण न मानि ठेली दे जो युद्धम देही संबोधन कर आसी। आम ये गोटे बढ़िया कथा देखा। इतने आम गोटे व्यास सरोवर देखा। जो व्यास सरोवर कौन ना एक पुष्करणी जहाँ को आम इत कविता देखा, जहाँ को ये ओडपा महातीर्थ कहुए। व्यासदेव गुप्तर एठाने महाभारतर अष्टादश पुराण लिखिते। आउ कौन देखा आउ देखा दक्ष यज्ञ नाश पर आम जाने शिवंकर प्रथम पत्नी जो सती तांको पिता जो दक्ष यज्ञ आम तार बहुत पौराणिक तथ्य अच्छी। तो आम देखा जो सती निजर स्वामींकर अपमान पाई जो दक्ष यज्ञ जो यज्ञ करते से निया कुंडरे बा अग्निकुंड निज जीवन को ध्यास देते से समय जो शिव तांडव नृत्य करते से कथा संक्षिप्त वर्णना नहीं लिखाई। दक्ष यज्ञ नाश पर शिव निजको शीतल करने एठारे प्रवेश कले। व्यासंग कार्य व्याघात सृष्टि होबारु शिव अभिशाप देते जे कौनसी शरणागत अन्योन्योपाय होई जदि शत्रु बलपूर्वक रक्षा पाइबा एठारे आश्रय नेले तार शत्रु एठारे प्रवेश करिपारिब नाही। यदि बलपूर्वक प्रवेश करे से ध्वंस हो। स्क्रीन रे आपण पाखे कवि परिचय मु रखी ना कवि परिचय आम देखुचे सारला दास। पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा। तांकर अन्य लेखा मुझे विषय संक्षिप्त जिते बुझेले पिला मानक भल लगे। तो विषय को मु आरंभ करने को चाहिए।
स्क्रीन आम शारदा दासଙ୍କର चित्र देखुचे पट्टचित्र। ना मु बहिरू बुझाऊँ प्रथम कहीदेला सहदेव बोइले स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन रसुत गोविंद बोइले जेबे हेमंते अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे तू कलु तू मतिभ्रम एबे बहन तो विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर होइब बेग। कौन ना पंचपाण्डव भितर जो सहदेव पांच भाई भितर आम जाचे दुर्योधन निजर को बचाई व्यास सरोवर आत्मगोपन करते। महाभारत युद्धर शेष समय दुर्योधन मरी पारुनी आम देखुचे दुर्योधन रक्त नदी सन्तरण एक आउ गोटे पर्व आम देखा केमती दुर्योधन निजक बचाई सी अन्य मानक साहाय्य नहीं आम देखीचे तार पुत्रर शबर से भासिक आसथ तो एक कथा ये विषय सेमती किसी ना बास आम ए जाना अति सहज भाव दुर्योधन को मारिया भीम पछरे पड़ते मारिया सत चेष्टा करुँच मारी पारना दुर्योधन निजक बचाई विभिन्न कौशल करी ऋषि दुर्वासा उपदेश जाई व्यास सरोवर लुचिंट। ये कहते सहदेव बोलिले स्वामी शुणिबा जगन्नाथ जगन्नाथ सहदेव भीतर कथबार्ता होती ना भीम जेहेतु व्यास सरोवर किए लुचि जाइए ना दुर्योधन कहीं से पुष्करणी जदि बलपूर्वक जदि किए पशिवाक चेष्टा करे ये बलपूर्वक भीम पशि पारि ना भीतर को जहाँ मध्यम आम देखुचे से व्यास सरोवर कूल रही कौन कर चिंताग्रस्त है बेले से केमिति मरबे दुर्योधन सहदेव और जगन्नाथ भितर कथबार्ता होती तो कौन कले दुर्योधन मरिबो सेतिपई सहदेव बोइले स्वामी स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को ये शिव को सिंहनाद मागिले शिव पाखे जो सिंहनाद अच्छी जो सिंहनाद महिष सिंह एक निमित्त वाद्ययंत्र शिव जेते बड़े भैरव रूप धारण कर सिंहनाद कले पृथ्वी प्रलय हुए पूर्वे ऐश्लेष दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथिबा बेले ऋष्यमुख पर्वत भीम को शिव डाकिले भीम ऐश्लेष दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करने को भीम को वर जाते से वर को स्मरण कले भीम शिव प्राप्त हेले दुर्योधन को व्यास सरोवर रू बाहर करने चेष्टा तो एक कथा मुझे कहूँ तो गोविंद बोइले कृष्ण कहते आम आ मतिभ्रम कौन पे हेबा तुरंत जदि भीम ईश्वर शिव को सिंहनाद मागती ताहले जेते शीघ्र दुर्योधन मरीपर मु अति सरल भाव में बुझाऊँ वीडियो लंबा हो बेसी पढ़ेले रड़ीर नादे ना से समय भीमसेन कौन ना शिव को ध्यान करिसेंती ना कौन ना रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर होइब बेग ध्यान चिंतिले से पांडव सुंदर ये पांडव सुंदर क्या कहुई ना भीम भीम को आम पांडव सुंदर कहवा आसन ध्यान चिंतिले जिते शिव को से आराधना कर शिवंर आसन कंपिपा लगी षोलधर ये शिव कही ध्यान भल हम जदि वीडियो देखा बेले आप बही मेल देवे आहरी सहज हो बुझापी ध्यान जानिले से देव पशुपति ना पशुपति ये कौन ना शिव कही ये ध्यान बेले शिव जापर किए गोटे प्रिय भक्त आकुल ही डाकुची तो से जानीपारे जे ईश्वर बोइले देवी शुणग पार्वती से जानते भीम डाकुं ईश्वर ये भगवान शिव पत्नी सहमति न लोड़ुंट हे देवी पार्वती हे उमा शुण आंभ को सिंहनाद मागुअछि वीरभीमा ना आंभंत सिंहनाद मागुअछि वीरभीमा तुम्भ विचार को किस जोगाए गो उमा ना तुम्भ विचार को कौन जोगुछि हे उमा हे पार्वती कुह मते पार्वती बोइले भीमसेन आंब उपकारी ना पंचुपाण्डव मैंने आमको कैलाश पर्वत जितेबले ऐश्लेष दैत्य नामक राक्षस उपाड़ी नवाक चेष्टा करता से पंचुपाण्डव आमको साहाय्य करते तेणुक आम यथाशीघ्र कौन दबा ना सिंहनाद देले भल हम पार्वती बोइले सिंहनाद दियो शिवहन ना पार्वती कहते खुशी मन आनंद मन जल्दी कौन सिंहनाद दियो आम्भे बा पांडवों हेतु आम बती त्रिलोचन
ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତିପୁଣ ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ନା ଏଇ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଐଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେନ। ନା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚିରିକୁଟରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ ବା ଚିରିକୁଟରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ଆସନ ତାଙ୍କ ଆସନ ବି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଏତେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବଜେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମତ ପାତାଳ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ତୁ ତିନି ଘାତରେ ଯଦି ତିନି ଶବ୍ଦ ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଅମର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ରଡ଼ି ପକେଇଲେ ସେ ନିହାତି ବାହାରିଯିବ ତା ଭିତରୁ। ତିନି ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବ ସିଂହନାଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ସିଂହନାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ। ନା ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପବନ। ନା ସିଂହନାଦ କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ପବନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଛି। ଶବଦେ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁଜ ଭୁବନ। ନା ସିଂହନାଦ କମ୍ପନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୁବନ କମ୍ପି କରୁଛି। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହୁ ସତେ କ'ଣ ତେଜି ବିକାଶନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାରୁ 100 ଗୁଣର ତେଜରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହନାଦ ଆସୁଥିଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କାଳନଳ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ନା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଭୀମ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା, ସେ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବସିଲା, ଆସିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ବା ହାତରେ ଧରିଲେ ସେ। ନା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାର କରେ। ନା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ ନା ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସେ ସିଂହନାଦକୁ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ବା ହୋଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଲା ଭଳିଆ କର ଧରି ପାଣ୍ଡବେ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିବୁ। ନା କ'ଣ ଭୀମସେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଓଠରେ ବା ଚୁମ୍ବିଲେ ବା ତା ଅର୍ଥ ବଜେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକୃଷଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ନା ଜୋରରେ କ'ଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଜୋରରେ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ ସେମିତି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ପର୍ବତର କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିଥିବା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଶୋଇଛି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ଭୀମସେନ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ ପୃଥିବୀ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ଆରକେ ରଡ଼ି ଦେଲା ବୀର ଭୀମା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ କମ୍ପିଲା ବୀର। 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ମାନେ 6 କୋଶ 8 ମାଇଲ ବହିରେ ଦେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ମାନେ 4 କୋଶ 8 ମାଇଲ। ପାତାଳେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଅଛି ଯିଏ ପୃଥିବୀକି ଟେକି ଧରିଛି ତାର ଫଣା ବି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେ ବି କ'ଣ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ସିନ୍ଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରେ ରେ କାର କରି ଯୁକ୍ତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବତ୍ସ ତଳେ। ନା ଏ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସହିପାରିନି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାକୁ ଅଥୟ ହେଇଛି। ସେ ବି ଯେହେତୁ ଏତେ ରାଗିଥିଲା ସେ ବି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରେ ରେ କାର କରି ଶବ୍ଦ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବତ୍ସ ତଳେ ଛାତିକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବାହସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ କରି ବେଗ ଉଠିଲା। ମହାଘନ ନିଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଆଖି ଦୁଇଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶ ଧଇଲେ କମଳା। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତ୍ୟେକାଜ କଲୁ ବୋଇଲୁ ଭୀମସେନର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ଭୀମସେନର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାତ୍ର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ତୁ ଏତେ ଅଥୟ ହେଇଯାଉଛୁ।
ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ସହିଯା, ତୁ ହେଇଯିବୁ ଅଜାମର। ନା ନା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ, ବୋଇଲି ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମାଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପିଲି। ଏଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପନଙ୍ଗ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ତା ହାତକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପିଲି। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ପଳା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ। କ'ଣ ଯା ଯା ପଳା ଏଠୁ, ମୁଁ ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ସହିବାକୁ ଏଠି ରହିଥିଲି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ପଳା ଅଛିନି ମୁହିଁ। ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ବା ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ସନା କଟୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିରେ ଯେବେ ସହି। ଏ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ ତୁ ଅଜାମ୍ବର ହେଇଯିବୁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତଥ୍ୟକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ଏଇ କଥା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଇଁ କମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ 70 ଭାର। ନା କ'ଣ ତାର ହାତରେ ଯେଉଁ 70 ଗଦାର ଭାର ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଧରିକି ବାହାର ମହାଦେବ ମହାଗ୍ରହ ଧରି 70 ଭାରର ଗଦା ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଚାଲିଲା। କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରକୁ ଆସି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଏ ସହଦେବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି ପର୍ବ 18ଟା ପର୍ବ ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଗଦା ପର୍ବ ଆସିଛି। ସହଦେବ କୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ପଚାରି ଏଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜଙ୍ଘ ତା ଜାନୁରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଭୀମ ତା ଜଙ୍ଘକୁ ମାରିବାରୁ ସେ ମରିଛି। ତା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ଆଦି ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ସବୁ ପର୍ବରେ ନୂତନ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛେ ଶାରଳା ମହାପାତ୍ର ଗଦା ପର୍ବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥରକରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଅତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନି, କାରଣ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।